تحيز أنا خنعرقهم كي أنا تعاطي أنا موت كستاي تعرق مالت باوسرخ كسان حزي تجراوي أو تشندات تقليلو بتميت بقري بحسر مكرة أو سودانون كم بزي بقيعس مستغلاي تعلن السودان كتأتوني تجراوي زبال عديك أتوني يقولني لا بسراويتا أخبيبا بري عزيان تتخون نيرا حصتين نيرا زحسو مرحاسي ورطني بتفلو واي عاب تبولس حدا لبام سبيسان زي تجراوي سيطاني لو مسوه هو وتادرنا إثيوبيا خمغيري محرنا نيش اللي فلتتسي حدا قاعد أو يتولدوا عدو كاو عدقن أفنا غيلهم سريرمو تناي تجراوي بحري سناي كريستوس سناي حواريات سناي قدسان سناي سماعتات تمساسلاي صبو مجلጽ እዩ ስፍሕ ዘለ ብዙሓት እውን ሕቶ ዝፈጥር እንዲዩ ስብከተ ጽንተት ክበሃል ከሎ ጽቡቕ መልሲ ኢኻዮ ካኒ ስብከተ ጽንተት ኣብ ልዕሊ ትግራይ እቲ ናይ መወዳእታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ናይ ትካላት ሃይማኖትን ዝተገበረ እዩ ኣብዚ 75% ዝሕዙ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እዮም እዚ ዝወለዶ ታይ ይኸውን ንምንታይ እዮም ከነ ትግራዋይ ስብከተ ጽንተት ኣውጆምሉ እዞም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ግርም ከም ጉራ ዘይኮነስ ከም ሓቂ ክርዮ ዝግበና እዚ ትግራዋይ እንብሎ ዘለና ኣብ ኩሉ መሰረት እዩ ኣብ ኩሉ መሰረት እዩ ማለት ሓደ ኣብ ኦሪት መሰረትነት ኣለዎ ብቀርኒ ኣፍሪካ ደረጃ ማለት ኣብ ትግራይ ኣብ ማእኸል ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ጽዮን ዓቂቡ ሒዙ ዝጸንሐ እዩ እዚ መሰረትነት ኣለዎ ተፈጥራዊ ሕጊ እውን ኣለዎ ኣብ ሓድሽ ክዳን ትንመጽእ ድማኒ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ 26-27 ጀሚርና ትንብቦ ናይ ንግስቲ ህንደኬ ኣብዚ ኣብ ኣክሱም ዝነበረት ንግስቲ ኣዛዚ ማል ዝነበረ ባኮስ ዝብል እውን ብ170 ዓመተ ምህረት ዝተዋህቦ ሽም እዩ ጃንደረባ ተባሂሉ ወይ ስሉብ ሕጹር ዝብል ብግዕዝ ናይ መጀመርያ ናይ ክርስትና ተጠማቂ እዩ ኣብ ናይ ግብጽ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትንኸድ ድማኒ ኣብ ግብጽ ድማኒ ኣፍጋንያ ትበሃል ቅድስቲ ናይ መጀመርያ በሐዋርያ ማቴዎስ ኣብዚ መጽኡ ኣብ ኣክሱም መጽኡ ተማሂራ ክርስትና እውን ተቀቢሎም ብድሕሪኡ እሳ ቅድስቲ ኮይና ቤተክርስትያን ኣብ ግብጽ ተሰሪሕላ أفغانيا الإجابة السريعية يقولوا بعرب أفغانيا كالطفا بصحيت فتن رديئت كم قدوس جبريل قدوس ميكائيل فتن رديئت يوم فتنهم زرادوخا فتنهم زوصحلكا إلنا نأمن نأون كالطفا بصحيت بسما زلمنوا እግዚአብሔር እንደዝገብር ነው ሁሉ ነገር ቅዱሳን ካብ እግዚአብሔር ናብ ቅድመ እግዚአብሔር ደው ይለው ስለዚህ ለምኑልና ስለዚህ ማሉድልና ተም ቅዱሳን እሶም ዝለመነው መሰረት ብሽምኩም ዝለመነ ከጎረልኩም ይውን ስለዝወለም ቀልጢፋ በጻሕት ብላቁ ጻሕት ሓደ ክርስትና ብኦምውን ተናይ ትግራይ ዘሎ ክርስትና ብስተፈላለየ ምኽንያት ከይወጽኳ ተተዓጸወ ኣብ ካሊ ንረኸ ወይና ተናይ ትግራይ ታሪኽና ኣውዚ መሰረትነት ኣለዎ ካብቲ እምነት ወፂና ኣብ ናይ ጥበብ መሰረት እንየው ጥበብ ማለት ኣብ ልዕሊ ከውሒ ጎቦታት ፈልፊልካ ምንባር ዓብይ ግዙፍ 520 ቶን ዝምዘን ግራናይት ኣብ ጠንካራ ዝበሃል እምኒ ጸሪቦም ደው ዘበሉ ናይ ጥበብ መሰረትነት ኣለዎ ናይ ጥበብ መሰረትነት ኣለዎ ናይ ዲሞክራሲ መሰረትነት እውን ኣለዎ ዲሞክራሲ ማለት ካብ ካሊ ዓዲ ዝመጽእ ዝኾነ ይኹን ሰብ ከም ሰብ መጠን ክነብር ይኽእል ኢሎም بزي تصعنو زفودو اتناي ديمقراطي نولا خالي نغوسه نغست عيزانا انت نبلت لنا نابنت تشعت عدتات يصوعمو نغوسه نغست يبل حدا نغوسه نغست دماني او تحتيو نغستات اللو ازي محدرازي ناي ديمقراطي محدر هاي بحال ስለዚህ تناي فيدراليزم دو ገለመለ ዝባሃል መሰረቱ ውዚቲ ትግራዋይ ዝባሃል መሰረትነት አለው ካለ ኣብ ዓለም 18 ዓድታት ጥራሕ እየን ናይ ባዕለን ፊደል ዘለወን ካብዘን 18 ሓንቲ ትግራይ ሳባን ግዕዝን ዝመሃዘት ነቲ ዝነበሮም ልሳን ፊደል ቀሪጾም ንሂዞም ንመጀመርያ ግዜ
ናብ ዘረባ ናብ ጽሑፍ ቀይሮም ዝዛረቡ ማሕበረሰብ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ተጋርዮም መሰረትነት ኣለዎም ስለዚ እዚ ኣብ ትግራይ ዝተማሃዘ ፊደል ንኢትዮጵያ ኩሉ ናትና ኢላ ትግራይ ሲሓዘተን ኢትዮጵያ ብምልእታ ብናይ ግዕዝ ኣብ ትግራይ ዝተማሃዘ ፊደል ትጥቀም መሰረትነት ኣለዎ ነዚ ናይ ትግራይ መሰረታዊ ነገር ናብ ባዕሎም ንምውሳድ ንሕና ኢና ሰብ ታሪኽ ንምባል ናይ ክርስትና ጀመርቲ ንሕና ኢና ናይ ጥበብ ጀመርቲ ንሕና ኢና ንምባል ትግራይ ክትፈልዎ ዝብል ስነ ሓሳብ ኣለዎ ኣብቲ ናይ ሽዋ ኣብዚ ናይ 2013 ጥራሕ ዘይኮነ ካብ ቀደም ሒዙ ትግራይ ክትፈሎ ብዝብል በቃ ብናቱ ብሓይልን ብናይ እግዚአብሔር ሓይልን ይክሳብ ዝጸኒሕ እምበር እዚ ስልሒት ዝጸንሕ ናይ ሒዝ ጥራሕ ይኮናል ኣብቲ ዓንተ ወይ ዝገለጽኩ ዓመተ ምህረታት ኣብቲ እዋን ንሱ ከምቲ ሒዝን ዓና ብጭንቂ ኣብ ፀበባ ዘለና ትሽዑ ዝነበረ ማሕበረሰብ ከምኡ ኣብ ጭንቂ ፀበባ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ጭንቂ ፀበባ ተሰኒዱ ብኣግባቡ ናብቲ ሕዚ ዝኒላሉ ብርኪ በፂሑ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ናይ ሕዚ ዝኒሄ ጀኖሳይድ ዘይክፍፀም ምኽኣለ ነይሩ ምክንያቱ ሓንቲ ዓዲ ጀኖሳይድ ተፈፂምዋ እዩ ንኽትበሃል ድሕሪ ኮይና ክስነድ እኒሄዎ ተሰኒዱስ በቃ ኣነስ ከምዚ በፂሕኒ ኢሉ እቲ ማሕበረሰብ ትግራዋይ ናብ ዓለምስ ኣይጠርዐን ብዘይምጥርዑ ተደጋጋሚ ፅንታ ክመፅእ እዩ ሓደ ግዜ ፅንታ እንድሕር ዳ ተፈፂምዎ ተባሂሉ ብዓለም ደረጃ ተዝተሓዝ ነይሩ ጠመተ ክግበረልና ነይሩ ጠመተስ ክግበር ነይሩ እዩ ንበዓል ሩዋንዳ ኣብ ሩዋንዳስ ልዕሊ 800 ሽሕ ዘይተጋግየ ሰብ ተጨፍጭፉ ተቐቲሉ 800 ሽሕ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ንዓርሱ ተቐታቲሉ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድዩ ጀኖሳይድ ተባሂሉ ድሕሪ 27 ዓመት እዩ ኣብ ሩዋንዳስ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ተባሂሉ ብመጽናዕቲ ተነጊሩ ኣብቲ ናይ ትግራይ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ብዙሕ ሓሊፉ እዩ ኣይተሰነደን ስለዚ እቲ ምክንያታቶም እቲ ናይ ትግራይ ኣጥፊኻ እቲ ናይ ትግራይ ታሪኽ ሰዋና ንምዃን እዩ ቀንዲ ዕላማ እምበር ትግራዋይ ኣብ ዝነገሰሉ ግዜ ኣብ ዝነገሰሉ ዘመን ብዝኾነ ይኹን ብሄር ናይ ኢትዮጵያ ጨፍጭፎ ይፈልጥ ጨፍጭፍስ ብፍጹም ኣይፈልጥ ዋላ ኣብታ ዘመንና ዝረአናያ ኣብ ናይ ኢህወደግ ዘመንስ መለስ ዜናዊ ትግራዋይ እዩ ንሱ እንዳገዝአ ዝነበረሉ ግዜ ከይዱ ንሓደ ብሄር ንሓደ ማሕበረሰብ ናይ ኢትዮጵያ ክፋልስ ሰራዊቱ ኣኽቲቱ ኣብ ውጅብ ኣዋጅ ቀቲሉ ይፈልጥ ሃፀይ ዮሃንስ ትግራዋይ እዩ ካብ 1863 ምስ ሃፀይ ተክለ ጊዮርጊስ ተዋጊኡ ኣሸኒፍዎ እዩ ስልጣን ምስ ሓዘ ግን ንኣምሓራ ከይደ ይቀተለ ንወሎ ከይደ ይቀተለ ንኦሮሞ ከይደ ይቀተለ ብዝበለፀ እኳስ ናይ ኦሮሞ መሓዳሪ ኣባ ጅፋር ገይሩ ሸይሙሎም ናይ ጎንደር ጎጃም ተክለ ሃይማኖት ዝበሃል ሸይሙሎም ናይ ሽዋ እዚ ሃፀይ ሚኒሊክ ዝበሃል ጀኖሳይደር ናይ ሽዋ ድማ ሃፀይ ሚኒሊክ ገይሩ ሸይሙሎም ናይ ደቡብ ካዎ ዝበሃል ሸይሙሎም ናይ ኤርትራ ኣላባ ነጋ ኤርትራ ትግራይ ሓደ ስለ ዝነበራ ሸይሙሎም ብጣዕሚ ዲሞክራሲ ነይሩ ጨፍጫፍ ኣይነበረን ስለዚ ስታይና በዲልና ባጭፍጭፍና ዘለው ኢልና ትንሓስብ ታን ምክንያት ተዝነገርኩ እምበር ትግራዋይስ ፍጹም ተኣምር ጨፍጫፊ ክፉእ ነይሩ ኣይኮነን ሕዚ ዝቕተል ዘሎ ብጣዕሚ ለዋህ ይቕረ ባህላይ ብወንጌል ዝኸይድ ክሳብ ሕዚ ናይ ትግራዋይ ባህሊ ባህሊ ሲ እንታይ እዩ በቃ ወንጌላዊ እዩ ሓስዮ ከለኸ ንዝበደልኹም ይቕረ ግበርሎም ዝብል ኣምላኻዊ ቃል ንዓ ሒዙ ዋላ ሕዚ ዝኩሉ መከራ ዕፅዋል ክባ እንዳሃለወ ኢትዮጵያ ሕዋትና እዮም ይብለካ ገለ ኣታ ይቕረታ ባበል ይቕረታ ንወይኑ ታሪክ ምስናድ ንወይኑ ኣይራኸብን ስብከተ ፅንተት ኢልና ታሪክ እንትንስንድ ወይ ካሊእ ርእሲ ሂብካ ታሪክ ምስናድ ማለት ፅሊት ምሕዳር ኣይኮነን ፅሊት ኮይኮና ንሕድር ዘለና ባዕሉ መጽሓፍ ቅዱስ እኮ ናይ ታሪክ ቅዱሳን ናይ ታሪክ ብፍላይ
ኣብ ዘመነ ሰማዕታት ዝነበረ ኩነታት ብጣዕሚ ስካሕካሕ ነይሩ ናይ ክርስቲያን ጨፍጫፍ ሕድሕድ ቤተ ክርስቲያን ዲቅልጥያኖስ ይለዓል ዲቅልጥያኖስ ከም ዘቢል ሓሪዱ ከም ዘቢል ቃጺሉ ኡርያኖስ ከም ዘቢል ሓሪዱ ከም ዘቢል ቆቲሉ ይባሃል ጽሊት ምሕዳር ይሆን ታሪክ ወዳ ንገር ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንጉስ ሄሮድስ ልዕሊ 150 ሽሕዲ ዘለት ዝተጋገየ መጽሓፍ ቅዱስ ህፃውን ተቆቲሉ ኣብቲ ናይ ጎይታና መድኃኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለደሉ ዘመን ሄሮድስ ክንዲዚ ህፃናት ሓሪዱ ጨፍጭፉ ኢልና መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ እዩ ዝንመሃሮ ኣለና ራሄል ንዝመከራ ዚሲ ሪያስ ንባዕታስ ክትቋጽር የካለት ንዝመከራ ብታሪኽ ዝተነገራሉ እዚ ታሪኽ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ኳስ ክንዲዚ ህፃውንቲ ኣብ ኢየሩሳሌምስ ሄሮድስ ጨፍጭፍዎም ይብለና ኣሎ መጽሐፍ ቅዱስ ዋ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይስ ክንዲዚ ጨፍጭፉ ታሪኽ መጽሐፍ ማለት ጽሊት ኣይኮነን ስለዚ ቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ድሌትን ባህግን በቃ ናይ ትግራይ መሰረታውነት ንመሓዝ ትግራዋይ ምጥፋይ ካሊ ዕላማ ካሊ ናይ ትግራዋይ ኣብቶም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ወላ ሓንቲ ቂም ወላ ሓንቲ ጽሊት ወላ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ዘውጽሕ በደል ኣብ ታሪኽ ኣየንበኩን ኣነ ከም ውልቀይ ኣየንበኩን ዘየንበኩ እንተሎ ከምቦ ግን ኣየንበኩን ክዝረውን ኣይሰማዕኹ ስለዚ እቲ ናይ ትግራዋይ ባህሪ ሓደ ንጽንታ በብእዋኑ ዝዳርገውን እንታይ እዩ እቲ ናይ ቃለ ወንጌል ትምህርቲ ንጸላእትኹም ኣፍቅሩ ዝብል ናይ ወንጌል ንጸላእትኹም ሰፍቅሩ ዝብል ናይ ወይ ድማኒ ሕድገት ጎወርሎም ዝብል ናይ ወንጌል ትምህርቲ ነዚ ሕዚ ዝኸድ ዝመስለኒ ተደጋጋሚ ጽንታ ይወጽሐሎ ግን ብጸላእትኹም ነውረ ይብልን ወንጌል ምጸላእኻስ ነውረ ይብልን ምስተመን ኣፍቲ ተመን ዘለዎ ጉድጓድ ኣቲኻ ነውረ ይብልን ኣዛቢ ኣብ ዘለዎ ጉድጓድስ ኣቲኻ ነውረ ይብልን ምስ ሓረድትኹም ምስ ጨፍጨፍትኹም ምስ ዘጽንትኹም ነውረ ይብልን ወንጌል ከማት ዝብል ወንጌል የላ ይቀራይ ገወርሎም ንወይኑ እዩ ምስቶም ጨፍጨፍትኹም ምስቶም ሓረድትኹም ነወሩ ግን ኣይተባሃልና ለዚ ትግራዋይ ኣብዚ ክሓስበሉ ግባእ ኣለዎ ይብል ጽቡቕ ብፍላይ እውን ምስቲ ኣይተሰነደን ብዙሕ ታሪክና ኣይተሰነደ እንዳበልካ የጸናሕካ ኣብ ስብከተ ጽንተት ኣብታ ውሽጢ መጽሓፍ ኣብ ምዕራፍ 2 ገጽ 6 ንረኽቦ ባህሪ ትግራዋይ ምስ ክርስቶስ ተመሳሳሊ እዩ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ንዘበናት ጽንታ እንዳተፈጸመ መጽእ እዩ እዚ እንታይ ንምግላጽ ኢኻ ደሊኻ ማለት መጽሓፍ መጽሓፍ ተደጋጋሚ ጽንታ ክትርፍ ይኽእል እዩ ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ወይ መጽሓፍ ካብ ጽንታ ከድሕነና እዩ ድዩ እስኪ እዚኣ ግልጽ ቀረብ ጽቡቕ ባህሪ ትግራዋይ ምስ ናይ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ተመሳሳልነት ኣለዎ ማለት ከምታ እንዳገለጽኩ ኣጸናሕኩ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉሲ እቲ ዝገብርዎ ዘለውስ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ ኣምላኽ እዩ ወልደ ኣምላኽ እዩ ፈጣሪ እዩ ዓለማት ኩሉ ዝፈጠረ እዩ ብሓንቲ ጥቕሻ ብሓንቲ ናይ ብሊንኪንግ ናይ ዓይኒ ምጥቃስ ዓለምስ ከጥፋእ ዝኽእል እዩ ንወዲ ሰብስ ከጥፍኦ ዝኽእል እዩ እዚ ኩሉ ከኣሊ እንዳሃለወ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይቕረ ኢለሎ እቶም ኣይሁዳውያን ሽዑኡ ኣብ መስቀል ዝሰቐልዎ ዝኩሉ ግርፋት እንዳተገረፈ ከሎ ምንም ይሓዘሎም ይቕረ ኢለሎ ናይ ትግራዋይ ባህሪ እውን እዚ ኩሉ ጽንታ እንዳተፈጸመ እዚ ኩሉ ጨፍጫፍ ኣብ ልዕሊኡ እንዳተፈጸመ ግን ስቕ ኢልዎ በቃ ናቱ ባህሪ እቲ ወንጌል ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ወንጌል ንዝወደልካ ይቕረበል እንያ ይቕረበላ ይበል እቲ ወንጌል እምበር ምስ ትበዳሊኻስ ሓቢርካ ንበረ ይብልን መቸም ሕድገት ገዲፈልካ ኣለኹ ቂምታ ገዲፈ ኣለኹ ማለት እቲ ዝበደለካ ምርሳዕ ማለት ኣይኮነን ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ታሪኽ ኣይምተጻሕፈን ኣብ ናይ ሓዋርያት ዘሎ ኣቀታትላ ኣይምተጻሕፈን ከመይ ሓደ ሓዋርያ ከመይ ተቐቲሉ ታሪኽ ኣሎ ናይ ባዕሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ቁልቁላፉ ደፊኦም ሰቂሎሞ ቅዱስ ጳውሎስ ክሳዱ ቆሪጾሞ እንዳተባሃለ ኣብቲ ገድላቶም
نمهارلنا حدقت مالت اتكين بكال ينبر تتاريخ اتخونات مرسع مالت هيكونت كوم انت زخون نيرو نايزوم حزز نقرك زلو قدسانا بوتاتنا عيم تصحف بزي مسرت ناي تقراواي بحري سناي كريستوس سناي حواريات سناي قدسان سناي سماعتات تمساسالي تاريخو بمرسعو مصحفتي بزي مصحفنا تدغاغا مصنتا ግን ይጽሐናሉ ይለ ያዛመን ምክንያቱ ቅድም ሕዝሲ ከምዚ ኮይኑ ወይ በከምዚ መንገድስ ጽንታ ተፈጽሙና ኢልና ታሪክ እንትን መሃረ ነርና ንበዝ ሕዝ ዝፈጸመና ጽንታ ወይ ጀኖሳይድ ታይና ንገብር መንገድ ንደሊ መንገድ ንخدሊ ይገብረካ ምክንያቱም ስዝ ሓለፈ ዝነበረ ዓመታት ዝተፈጸመና ጀኖሳይድ ምንታይ መንገድ እዩ እንታይ ደለም يوم ጀኖሳይድ ፈጽሞምልና እንታይ ደለም يوم ጨፍጭፎምልና ኢልና ሕዚ ክንሪኦ ነርና ኢና ቅድምት ሕዚ 2013 ዝተፈጸመና ክንሪኦ ነርና ኢና ነተናይ 2013 ዝመፀ ጨፍጫፍ ጀኖሳይድ ንዑ መንገዲ ምደለናሉ መንገዲ ንክንደሊ በሪ ይኸፍተላ ነይሩ ማለት ስለዚህ መጽሐፍቲ በመጽሐፍ ነቲ ወለዶ በመንጋር ዝነበረ ጨፍጫፍ ወለዶ በመንጋር ማለት خلاي نخيدقم كالي مفتحتات نخنادي يجتك تمصحف زي مالت جن كم تام حدار مالت هيكون حدقت غيركا تاريخ جن كتحاسك سند الله تاريخ بمسناد تاريخ بمصحف مصحف بمصحف دماني نتزم ولدو داغماي نخيدقملو منقد نخنادي اواصو نخفتر مفتحتات نخامت يرد ايو الى طبق لالسي خايلكاني نافتاني عنتو خملسك حجون بزبلت تنكف نابلكا يون سلاز نوركا حجون كافتا مصحف وشطي معرف 3 قد 40 رخوا كافتم سوكات صنتات ابل تغارو زسواخو አቡነ ጴጥሮስ ጸሐፊ ሲኖዶስ ዘር ትግራዋይ አውደሚ ተዝህልወነ ነይሩስ ብስሪንጅ መጢጠ ክደፍኦ ነይራን ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፎም ነይሮም እዚ እስኪ ባዜን ከመይ ዝገልጹ እዚ ብጣዕሚ ኤክስትሪም ዝኾነ ብእንግሊዝኛ ክግለጽ ኣምሪ ረቢልካስ ሕዚ ነትኻል ሓደ ሰባት እቲ ናይ ባዕልና ንገድፍሞ ካው በቃ ይገልጽልይ ኢሎምስ ናካሊ ቋንቋ ይሰጋገሩም ኤክስትሪም ብጣዕሚ ብዝኸፈ ብዝወረደ ብዝተሓተ ቃል እዮም ጽላት ገሊጾም አቡነ ጴጥሮስ በቃ ኣነሲ ኣብ ደመይ ኣብ ደሙ ጥራሕ ዘይኮነ በታ ናይ ደም ትብል ገርና ክንትንትና ከለና ኣብ ዘረይ ኣብ ዓሌተይ ኣብ ናተይ ብሄር ትግራዋይ ዝበሃል ተዝህሉስ መጥፋሁ ወይ በሓሲሩ ግደፍ ሞቲ ኣብ ልዕሊ ናዓና ኣብዚ ትግራይ ዝኒና ተጋሩ ኣብዛ ደም ዚኣ ናይ ትግራዋይ ደም ሕዋስ ተትህልወኒ ብባዮሎጂ ድዩ ብምንታይ ኣብ እስራኤል ከይዲ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱስ ታደም ፈልየታ ናይ ትግራዋይ መውጻእዋ ታይ ማለት እዚ ብጣዕሚ ካብ ሓደ ጳጳስ ናይ ኢትዮጵያ ወይ ካብ ጳጳስ ዘይንጽቦዮ እዩ በቃ ብጣዕሚ ዘይንጽቦዮ ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓለም ብምልታ ትግራዋይ አይበለ አምሓራይ አይበለ ዝሕዝ እንዲ ሃይማኖታት አይበለ እስራኤላዊ አይበለ አሜሪካዊ አይበለ ቻይናዊ አይበለ ጸሊም አፍሪካዊ ንኹሉን ህዝብ ዓለም ያ መስቀል ተሰቅሉ ጳጳሳት ድማ ናይ ክርስቶስ አምሳል ምዃን እንኳን ተአወዮም ናይ ሐዋርያት አምሳል ናቱ ምዃን እንኳን ተአወዮም ናይ አርዲት አምሳል ናይ ሰማዕታት አምሳል እዮም ቶም ጳጳሳት እንብሎ ናይ ኢትዮጵያ ኮይኑ ግን አቡነ ጴጥሮስ ናይ ትግራዋይ ደም ንሽለይ ጥብታ ኣብ ውሽጢ ደመን ተትህሉ ብስሪንጅ ብመርፍእ መጢጠ መደፋእዋ እዚ ዝኸፍአ ጽላኣት ይሰብኽ ዘሎ ትግራዋይስ በትም ኢትዮጵያውያን ተጸልዩ ከምቲ ዳንኤል ክብረት ዝበሎ እንካብ ገጸ ምድሪ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ገጸ ምድሪ እውን በአርኪኦሎጂ ተቋዒቱ ብዘይርከብ መንገዲ ካብ ሕልና ወድሰብ ክተፈለዎ ዝብል ዝተዛረበ ዳንኤል ክብረት
بزخافة خعات ني أو بيتروس تجراوي نخطف يقول تجراوي سي نخطف بك خمزي على زي يابز تجراي زول الحزب تجراي بملو خمزي فينيت ناو حماما خرمتي فيف تبلو لهم ماني لحس زولو كوم لحس يلو عصمتون بزير كم من قدي بك حطفل له تقاصيلو ديو يا حما خوشته بنفاس زريوم ديو كم ناي قدوس جيورغس صمتو ويطم ازريوم دغنا حاسو كوين شو عتغي استفسر كوم غيركا بزير كم من قدي طفل له زبل زخفن زحمقن زوردن زጨከነን سبكتي سبيخ سبكت صنتتي سبيخ ስለዚህ ተሐደስ سبكت صنتت ነው ለዘለን እዚያ ቃል ትገልጽ ያ ጳጳስ እዚ ወንጌል ክሰብኽ እዩ ጳጳስ ገይሮም ሸሙ ወንበር ትግራዋይ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፈለዎ ኢልካ ሰበኽ ተዋሂለ ይኩን እንተሸይሙ ስናስተቀበለ ሕድሕድና ኢትዮጵያ ጳጳስ በቃ ወይ ኦሮሞ ንኽተጥፊኹም ተሸይምኩም ወይ ትግራዋይ ወይ ካሊ ናይ ጉራጌ ወይ ካሊ ናይ ኩናማ ወይ ካሊ ናይ ኢሮብ ህዝቢ ንኽተጥፊኹም ተሸይምኩም ዝብል ኣብ ቃል ወንጌል የለን ንወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ንዘለ ሰብ ብምሉ طيب ኣብ ናይ ማቴዎስ ወንጌል መጨረሻ ምዕራፍ ታይ ዝብል ከይዱ ናብ ዓለም እንዳጥመቅኩም እንዳመሃርኩም እንዳጥመቅኩም ደቀ መዛሙርት ግበርዎም ናብ ክርስትና መልስዎም ክርስቲያን ግበርዎም ናይ ክርስቶሳዊ ባህሪ ንህልዎም ግበርዎም ተባሂሎም ጳጳሳት ኮይኖም ተሸይሞም አቡነ ጴጥሮስ ግን ተስተሸመሉ ዕላማ ገዲፉ ኣብ ደመይ ናይ ትግራዋይ ደም ተዝህሉ ብስርንጅ ገይረ መጥፋእዎ ማለቱ ትግራዋይ ሲ ካብ ገጽ ምድሪ ክጠፈለው ወይሉ ስብከት ጽንተት ይሰብዩ ስለዚህ ከመይ ትግራዋይ ክጠፈለው ዝብል ዝኸፈ حسابيو أفلفلو بذي مسرت كاب حدا محرا ومحريت محريت مستقارو محرو مستقارو بس قالت محاورة زويته بياس تواصو مكراي بصحوهم زفتح بزحات يوم لكم قريفهم بزحات يوم ناب تقراي لكن زقنفها بزحات يوم بتنا يعونا بيترس سبت مالتي عشان بايت والدكم تزامتكم كتنورو عبدمكم وناي تقراي دم دحر الله متيتا خدفو نيره دفو ويز زلو عشان بايت تقراي عب العلم مريت كنبر عبدمكم وناي تقراي حواس بزمدنا استوالدكم مو دحر على ناي تقراي دم تولو عبسسو يترفوا ما بالعلم مريت كنبر عبدمكم استواحدتو ون ناي تقراي زلو زلكم ون عطفوا اندامطتكم دوريوا دفوا زبل عندهم تازلو زخفه حيال سلكة صنتت يسويو أبونا بيتروس تግራይ ካብ 852 ክሳብ 2017 ዓመተ ምህረት 8 ዓበይቲ ጽንተት ገጢምዋ ኢልካውን ጽሒፍካ ይእኸሞ ካብዞም 8 ዓበይቲ ጽንተታት እቲ ዝኸፈአት ኣየኑ እዩ ካብዞም 8 ዓበይቲ ጽንተታት ኩሎም በብዘመኑ ስለዝተፈጸሙ ክፋኣት እዮም ብጣዕሚ ክፋኣት እዮም እቲ ኣዝዩ ክፉእ ዝነበረ ሓደ ናይ መጀመርያ ናይ ዮዲት ጉዲት ዝነበረ ክፉእ ነይሩ ምክንያቱ ኣብቲ እዋን ንሱ ክርስቲያን ዝበሃል ማለት ኣብቲ እዋን ንሱ ኩሉ እዚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ብምሉ ክርስቲያን ነይሩ ሃገረ ክርስቲያን ነይሩ ምክንያቱ ب322 ዓመተ ምህረት ወይ ከዓ ب330 በፈረንጂ ኣብራ ዋጽሃብ ዝነበረሉ ግዜ ኦፊሻሊ ወድዓዊ ሃገረ ኣጋዓዚት እቲ መሓደረሉ ወይ ድማ ንትነብረሉ ክርስትና እዩ ኣውጁ ካለ ነበረን ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ 852 ናብ ዝነበረ ብሙሉ ዝዓዲ ክርስቲያን ነይሩ ካሊ እምነት አይነበረን ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ኣብቲ እዋን ንሱ ተጻሒፉ ተተንቲኑ ተተርጉሙ ተጻሒፉ ተወደይ ብድሕሪ ዝመጽ ድራይቭድ ዝኾነ ማለት ኣብቲ እዋን ንሱ ሕግታት ነይሩ ኣብቲ ናይ ኣኽሱማዊት ሕጊ ብጣዕሚ እንታይ ነይሩ መስለኪ ስርቀ ይነበረን ኣብቲ እዋን ንሱ ስርቀ ይነበረን
ዝሰረቀ ይቅጥዕ ዝሰረቀስ ኢዱ ይቆረፅ ነይሩ ሕሰት ኣይነበረን ዝሓሰበ መልሓስ ይቆረፅ ነይሩ ኣመንዝራነት ኣይነበረን ዘመንዘረ ይቅተል ጠቕላላ ክፋእ ዝበሃል ኣይነበረን ፍትዋንሱ ክፋእ ዝበሃል ኣይነበረን ወላ ኣብርሃ ብንጉስ ካሌብ ተላኢኹ ኣብ የመን ዝነበሩ ናግራን ዝበሃሉ ማሕበረሰብ ብደሁ ነዋስ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ነቶም ክርስቲያን ጨፍጫፍ እንትወፅሖም ሃፀይ ካሌብ ንኣብርሃ ሰራዊት ተኸቲሉ ከይድ ኣድሕኖም ኢሉ ምስ ሰደዶ ኣብኡ ን50 ዓመት ገዚእዎም እዩ ነቶም ዓዲ ድሓር ትሕጊ ዝብለኪ ዘለኹ ይትጉርዎ ስለ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ንስኻ ቅዱስ ያሬድ ነይሩ ድሓር እቲ ናይ ኣብርሃ ክዓብ ትሕቲ ኣዛዝ ሰራዊት ዝነበረስ ምስተን ዓረባውያን ኣመንዚሩ ኣውፂእ ቀቲልዎ ኣብ ኣደባባይ ምክንያቱም ሕጊ ትሒዙ እዚ ክፋእ ዝበሃል ሕዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ኣይነበረና ኣብቲ ናይ የወዲት ጉዲት ክመልሰኪ ሽዑኡ ክርስቲያን ዝፀነትሉ እዩ ጓይላ ኣይነበረን እንዲያውም ናይ ህዝባዊ ጓይላ ዝበሃል ምሸሎ ተኣኪብካ ኣይነበረን ኣብቲ እዋን ንሱ ዝገርመኪ ክልኩል እዩ በቃ ክልኩል እዩ ነይሩ ሽዑኡ እንታይ ተጀሚሩ ብጣዕሚ ክፉእ ዘመን ስለ ዝነበረ ካብቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓት ወፂኡ ዋላ ኣብቲ ናይ መውስዎ በፂሓትኩመላ በፂሕኩም ይውፃሕኩም ዝተጀመረሉ ዘመን እዩ ካብቲ ናይ ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ክወፅእ ተገይሩ ካህናት ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ክነብሩ ተጀሚሩ ኣብ ውሽጢ ጉድጓድ ኮይኖም እዮም ቅዳሴ ብርሃን ብዘይበርህ ድምፂ ብዘይውፅእ ንክቅድሱ ይግበር ነይሩ ኣብ ጉድጓድ እንዳኳዓቱ ውሽጢ ጉድጓድ ስለዚ ኣብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ብጣዕሚ ዝኸፈ ነይሩ እንደገና ኣብቲ ናይ ቀፂሉ ኣብቲ ናይ ንጉስ ዘርዓ ያዕቆብ ዝኸፈ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ሓንቲ ኣብቶም ናይ ብጣዕሚ ክበርቱ ዝበሃሉ እስላም እንታይ ኣላ ንመራሒ ሃይማኖት ናይ ክርስትና እንተቐቲልካ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ብዘይ መራሒ ይተርፍ እዩ ዝብል ናይ ዘርዓ ያዕቆብ ከመይ ነይራ ናይ ትግራይ ፈለስቲ ናይ ትግራይ ሊቃውንቲ ምቕታል ብድሕሪኡ እቲ ምእመን እንታይ ይኸውን ብዘይ መራሒ ይተርፍ ካብቲ ዓዲ ናይ ባዕሉ ሕግን ስርዓትን ኣምፅኡ እዩ ዝገዝኦ ኣብቲ እዋን ንሱ ዝኸፈ ነይሩ እንደገና ኣብዚ ናይ ግራይ ኣሕመድ ዝነበረ ዘመን ብጣዕሚ ዝኸፈ ነይሩ ምክንያቱም ግራይ ኣሕመድ እስላም እዩ ናይ እስላም ተኸታሊ እምነት እዩ ህፃውንቲ ይተርፍ ኣረጋውያን ይተርፍ ኣብ ትግራይ 13 ዓመት ብጣዕሚ ኣስካኻይ ቅትለት እዩ ፈፂሞ ኣብቲ እዋን ንሱ እውን ካብቲ ናይ ክርስትና ስርዓት ወፂኦም እቲ ዝነበረ ካህናት ዝሕረድሉ ንኣብነት ኣብ ደብረ ኣባይ 500 ፈለስቲ ተሓሪዶም እዮም ሻዕ ደሞሙስ ውሕጅ ከም ውሕጅ ናይ ከረምቲ ሓርየት ካብ ደብረ ኣባይ ብጣዕሚ ውሕጁ 500 ፈለስቲ 500 ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ሓደ ፈላሲ ንምርካብ ክንደይ ዓመት እዩ ዝወስደልና ካብ ፈለገ ህይወት ጀሚሩ ዲቁና ካብ ዲቁና ጀሚሩ ቅስና ካብኡ ቀፂሉ ምንኩስና ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ዓመት እዩ ዝወስድ እዚ ንምፍራይ ከቢድ እዩ እና ኣብቲ እዋን ንሱ ኣዝዩ ክፉእ ነይሩ ናይ ደጃቱ ቤ ክፉእ ነይሩ ትሕዝ ዘለና ኣለ ከዓ ናይ 2013 ዝነበረ በቲ ናይ ስብከተ ፅንተት ናይ ኢትዮጵያ ተሰይኹ ዝመፀ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኣሎ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኣሎ ናይ ሶማሊ ሰራዊት ኣሎ እንደገና ናይ ኩሉ 9 ክልላት 10 ክልላት እውን ምልሻ ፖሊስ ገለመሊኡ ፍሉይ ሓይሊ ዝበሃል መፅኡ ዝነበረ እውን ብጣዕሚ ክፉእ ነይሩ በቃ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጨነቆስ ካብ ግንቦት 17 ክሳብ 19 በቃ ጾሙ ትግራይ ኣውጁ በቃ ናብ እግዚአብሔር ኣውጁ ረዮ ካብ 17 ግንቦት ክሳብ 19 ግንቦት 3 መዓልቲ ኩላ ዓፆት ነይራ ኣነ ካብቲ በረኻ ስለ ዝነበርኩ ኣብቲ በረኻ ኮይና እውን ጾይምና ኢና ባይዘወይ ዝነበረ ተጋላይ ኩሉ ኣመራርሑ የለ ሁሉ ኣብ ጉሮሮ ኣብ በረኻ ናይ ዓብይ ዓዲ ጉሮሮ ዝበሃል ኣብኡ እንዳሃለና እዩቲ ጾም ኣውጁ ተጋልቱን ጾይሞም እዮም ኩለን ከተማታትና እውን ጾይሞም እዮም ገጠር ዘለውን ጾይሞም እዮም ብድሕሪኡ በቲ ዝነበረ ውሕድ ሓይሊ ናይ ሰራዊት ትግራይ
أفتو واحد حيلنا يسراوي التجراي እግዚአብሔር አምላኽና ሞጎስ ሕዲሩሉ ሞጎስ ተሞጎስ ድማ ናይ ተፈራሕነት ሞጎስ ናይ ጅግንነት ሞጎስ ብዝገርም ካብስ ካብ 10 ካብ 20 هو 21 መዓልቲ ያ ካብታ ጾም 21 መዓልቲ ተኾይና ተጀሚራ ኣብዝና 7 ሕጉም መስመር ዘሎ ካብ ኣግበ ጀሚርኪ ክሳብ የጭላ ክሳብ ፊናርዋ ዘሎ መስመር تجميرو إذا كله جزء حيلي نا إرترا حيل الله نا إثيوبيا حيل الله جزء حيلي بتوحد حيلي بزاير أبلغ ما قص حدور لي إذا أنا بوي زعمن تبغى تسمع زبل ترا حيكونن نا إجزاير ما قص حدور له قبل علتنا يسراوي تجراي ما قص حدور له مسجي قلنا خاطنا تجراي سراوي نقوله عوض عزله سراوي تبع النص لعل 30 تشعتن نا إثيوبيا أنباس زعصوا سراويتي بدبلوماسي بسلفي أو كوري أو صحي بتميت بكا أو ترجع دادوكوس عبي تقادلو يزي عبي تقادلو هنا زنا يكل تشن 10 تخلتن زنبري أزي كفونيرو حزبون بتعامل كوفينا زلنا منياتو كم تقارو بعيني حزب معراب كنري لنا بعيني حزب معراب كنري لنا تناي تقراواي من نواورو بعيني زي تفناقيلو زلو محاورسب يعني هوري يزقبنا أناس أفتناي معراب أفتناي ود معراب بوتات زهو النيرة زبل منفس كله اللو تتقراوي كمان تويلنا هندحن نخيل مياتو بعيني استفنا غلا محاور سبنا كسر حزم موت يزلو أو تميت يزلو أو حمام يزلو أو عرقان يزلو أو كفاء يزلو سلازي كوفي أو كوفي نازل لنا كل تشن 10 سلستن صافي حزنا واقع زلنا ما حيرسبنا أكفاله أو موت له نمتاي نمربوت زي ما استخوين في انجلس إثيوبيا حزبي زولة تخوين حزب تجرايس حزبي وجناي ناتي زولة تخوين نمتاي زي ملصو نمتاي وزي عصيو كم موتش لا وي كم أبو بكر إدي خابتك ساعدنا أبزي أكيو فرق ما ناب السودان الساديدو زغوت لزلو نخبرس نخطف زغور زلو نمنتاي زي ملصو سلازي كم ولكاي ناتي منواورو ناتي هيوت حاده كاب تفنقلاي سلازي اب سلام يلهون اب موت يزلو اب تميت يزلو اب كفايه يزلو تزغفه زبالس ناي حزناي افت زمن الناس لزغون نريو سلازلنا ناي زحلفه تاريخ صحوفنا تني حزقن نور لنا تخفى تمكرها كفاء زغورها كافتناي تزحلفه كفاء تناي قدم حز نبره بإثيوبياوያን ጥራሕ تناي حزقن تمنግስቲ ኢትዮጵያ خالت عدታት ጋቢዙ ኣብ ልዕሊ እዚ እውን ናይ ኣጽዋር ሓገዛት እንዮ ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ጎይኻ ዘይተብልጠሉ ድሮን ነው ምጽ ካብ ካሊ ዓድታት እናምጽ ዝኸፈ ናይ ሕሲ ናይ ካሊ ዓድ ብምውሳኽ زراي بمنصو أي جورو أزيوز خفة يجورو كولي فاتو تنفع ولكا لعل هذا تجري تزاز 1% أنت تزوجوا نا إثيوبيا سيرورسي خانو حزب قلت إكرتها إلهم تزماتو نحنا خم تجارو أين أقبل من دينا في اللي بمنفسه وعيني كم أخاطر أو خلون تجراويس وينجل أو إبو وينجلي تخيل دابل كان نير كاي كربها لا دابل كان نير كامو كم يتريزي أنتوي بليا نيرة جليس نيرة هذا زلزله عدكم وعليكم سلام أنا بلنا نمبر يقرأ عين بدنا يبلنا كم ولكي أنا كم ولكي سي نيجي بياوسي نتوم صنت زفطوا من الأكلات عدهم وعلو مسكتلت نوري يبدن وانجيلنا زولجن حرقت قوريو سلازي بقيعس مستقلاي توعلن بقيع مس بخاري توعلن تيل مس زبي توعلن هميلا توعل جاويت مستمن مسقبلا يعلن عدهم وعليه إن أنا خمناتي كم حدا كريستيانو وانت أزبل توم صنتات فصيمة بالنازل له
ፈጽሞም ላይ ምቕሬት ኣብ ዘለኹምዎ ስለዚ ፈጽምኩምላ ቢቂም መሰረት ከም ተጋሩ ተወዲብና ንዕንጥፋዮም ኣይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ቂምታይ ማለት ሕኒኻ ምፍዳይ ተወዲብካ እንደገና ታንዳኖም ዚኦም ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዘቢሎም ኣጽኒቶምና እንዲዮም ስለዚ ንሕና እውን ሕዴና ክንፈደለና ከኒ ጭፍጭፎም እኒና ቂም እዩ ኣይ ባህል እዚ ቂም እዚ ቂም እዚ ግን ሕና ሓዲግና የና ኣይቶም ጽናውኹኑ ምስተኻሉ ክንነብርስ ኣይንኽእልን እያ የሬታ ማለት ሓይርካ ምንባር ኣይኮነን የሬታ ገርናልኩም ኢና በቃ ዓድኹም ዋዕልና ንብል ዘለና እምበር የሬታ ገርናልኩም ኢና ሞ ንዕምሳና ዋዕሉ ከመይልና ምስተኻሉ ክንውዕል ወይለይ ከመይልና ምስተዛብ ክንነብር እቲ ፕላኖም መዓዘ ቀይሮሞ ፕላንማ እቲ ፕላን እዚ ትግራዋይስ ካብ ሕልና ወዲሰብ ጥራሕ ካብ ገጸ ምድሪ ዘይኮነስ ካብ ሕልና ወዲሰብ ክጠፍእ ኣለዎ ዝብል ፕላን መዓዘ ጥፍዮም እዮም ክሳብ ሕዚ ኣይጥፍዎን እኮ ይጥፍና ኩሉ ወይለይ ህዝቢ ምዕራብ ካሊእ ዘሎ ማሕበረሰብ ራያ ኣሎ ሸኸት ኣሎ ተፈናቂሉ መዓልታዊ ዝመውት ዘሎ ብጥሜት ብሕማም ብቁሪ ካይዲ እዚ ምጽናት ኮይ ትፕላን እኮ ሳሕብ እኮ ይሰርዝውን ስለዚ ብምንታይ እንታይ ሒዛና ክንዕረቆም ከ ኣነ ተዓጽየ እንዳሞትኩስ እንታይ ትዕርቅ ማለት ባብስርኸ ኣነስ ክርስቲያን ክርስቲያን ሲካ እንዳሞትካ ንወርደ ይባሃል ኣይኮነን ኖ ኣነስ ክዕረቕ ተኾይነስ ቅድሚ ኩሉሲ ርህራሄ እኮ ክንገብር ተኾይና ንሕና ሲ ክንርህ ተኾይናስ ትህዝብና እኳ ንእሸ ይምልስዎን 6 ወረዳታት ናይ ራያ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ሸዋ ናብ ሰሜን ክትውልዮ ናብ ወለስ ክካለላ ተኻለሉስ ናብኹም ማሓደራ ኢሉ ቆይቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዝኣወጀ ካብ ዝላዕሊ ክፋእታ የሎ ምዕራብ ሃገረ ስብከት ናብ ናይ ኣይ ቲንክ ተዘጋገ ናብ ናይ ምዕራባዊ ጎን እዚ ናይ ሰሜን ጎንደር ከባቢ ጸለምቱ እውን ናብ ሰሜን ጎንደር ተጠቕሊሉ ብናይ ተው ዘሎ ጳጳስ ቆይ ዝመሓደር ዘሎ ቢስነርስ ኢትዮጵያ ዝተኣዘዞ ዘሎ ማለት ስለዚ በበይና መንጽርና ያረታ ክንብል ናይ ወፃ ዓድታት ኣይፈልጣና ኣይጥየቃና ኣይጉርበታና አንታ ዝህዝብ ሲጠፈል ኢሎም ሓገዝ እንዮም ሰዱ ዘሎ ሓገዝ ካኣትየውሉ ኢሎም ከም ከልኪሎም ናብ ትግራይ ነዳዲ ካሊ ኸያት እንዮም ዝኸልክሉ ዘሎ ብምንታይ መንገዲ እስከ ኢና ክንዕረቕባ ትንዕረቐሉ መንገዲ እኮ ኣነ ዝጨንቀኒ ንኽንርህርህ እኳስ ህዝብና ይመለስዋን ኣታ በዚ ሕዝስ በቲ ዝሓለፈ ተጋጊና ኢናዋ ሕዚ ግን ተጋሩ ፋሕፋሒልኩም ኣብ ፈወዱ ቸንዳ ትሞቱ ዘለኹምስ የረታ ገወርልናዋ ተመለሱ ሕዚ ግን ዓድኹ ዝብል ዘራህርህ ቃል ኳስ ኣይገወርልናን ዘራህርህ ወላ ሓንቲ ክሳብ ሕዚ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ዘራህርህስ ብሳብ ሕዚ ኣይገበረን ይቕፅሉ ኣሎ ትግራዋይ ንምብትታን ናይ ትግራይ መሬት ግዝኣት ንምውራር እዩ ተዓጢቑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ክርስቲያን ራያ ናብ ወሎ ምክላል እንታይ ማለት እዩ እንታይ ይምልከቶ እዚ ሲኖዶስ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ኣብ ግዝኣት መሬትስ እንታይ ይምልከቶ ስርሑ ናይ ወንጌል ምስፋሕያ 6 ወረዳታት ራያ ናብ በጣ ዓርሱ ኺሉ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ወሎ ክመሓደር ኣሎ ክንደይ ጣብያታት ናይ ጸለምቱን ኮሙ ዘዋ ሙሉ ናይ ምዕራብ ኮሙ ታያቶ ናብ ጎንደር ናብ ጎጃም እንዳበለ ዓዲ እንዳመቐለ መሬት ትግራይ እንዳወረረ ዝኸፋፍል ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እዩ በበይናይ መንጽርና ንዕረቖም ክሳብ ሕዚ ነቲ ጽንተት ደው ክብል ኣይገበረን ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ክሳብ ሕዚ ትግራዋይ ኣብ ቸንዳ ተጠቕሊሉ ብጥሜት ብቁሪ ብሓሳረ መከራ ኣብ ሱዳን እውን ከምኡ ንኽጠፍ ዝገብር ዘሎ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ቤተክርስትያን ዓቕሚ ከም ዘለዋ ንፈልጥ ኢና ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኖ ክርስቲያን ተጥፈልየ ኣለኻ ተጠወብል ህዝቡን ኣብ መረቦት መልስ ክብለ ይከኣለን ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ ብምንታይ መንፅር ክንዕረቑ ሕዚ በበይናይ መንገዲ በበይናይ መዐቀኒ ስለዚ ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እቲ ናይ ሱዳን ዘሎ ማሕበረሰብ ንዓይ ይቐርበኒ ከም ውልቀ ማለት እዩ ምክንያቱ ልዕሊ 70,000 ልዕሊ 75 ልዕሊ 80,000 ተጋሩ ሱዳን በራ ክፍት ተቢላ ንዑ ኣብዚያ ንወሩ ኣብዚያ ጽሉሉ ኢላ ምስኒ ዓለማት እንጀታት ናተዘራረበት መጽለሊ ቸንዳ መጽለሊ ሳዕሪ ከይሞቱ ዝብላዕ መጠኑ እውን ሕክምና ቆይ እንዳወሉ ክሳብ ሕዚ ይነብረሉ ናይ ተጋሩ ካብዚ ናይ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እቲ ናይ ሱዳን ዘሎ ማሕበረሰብ ብ101% ይበልጽ
يبلص أو زمن نظرنا يا مالتي حسيبك يا دتخوني السودان كتأتوني تقرأي زبال عديك أتوني يقولني لا بسراويتا أخبيبا بري عسيان تتخون نيرا لعلي سامعنا شيء تقرأي هذي أم ترخبر كمتي أبتكزز دوري وستوسنا ناي أو ناي من واشنطن بوست زي تجاكي واشنطن بوست زوجو أبتكزز زوجته هو 4 تجارو أو ناي السودان تكزنا أو السودان سلاسخيد أو تم السودان هنا وسام كيرام مي نريسانا كواس مريت هيوم نريسانا كواس كابناي تكزو حج أو سام السوداناويان زغوريو ناي إثيوبيا كريستيان جن ناو تكزو حجة يومنا كفتنا إثيوبيا سينودوس ناي تناي السودان زل المحبرسب يقربني نعو نفوتو زيادة سلام داي بهوت نخنبر سلاز فقد اللي ناي إثيوبيا سينودوس نخطف سبكة سنتات نتسبخ 7 تجارجن ناو السودان آتيو نخنبر ناي السودان محبرسب ناي السودان منجستي فويد الناي بتعمل تناي إثيوبيا زل كريستنا خحاسمه الله بتعمل يزحزن كم كريستيان نشوام كريستيانيو ناي كريستنا بحرجني ولا نكاب ديكلتيانوس زوفيو ديكلتيانوس بقى كريستياني حرنيرو السمون تشمي كريستنا نمبر بحرياتهم ناي ديكلتيانوس يو تجارو كريستيان تجارو أرثوذكس 97% حزب تجراي كريستياني لنا نأمن نخطف أوجلنا سلازم تعركس بينا من قدي بقى نعيس تعيشوا ميز فترة اللي بقى هيردن نتعرض ولا هتايت نتعرض مالت تايت نتعرض مسروقون تناي إثيوبيا سينودوس قدم كلن دحر كلن قدم كل مالتي تورير وزل مريت حجر سمكت كلكم يوم بحلا هند الله جبس الله سوريا الله أرمن الله كم أرثوذكس بشم أرثوذكسون روسيا الله غريك الله كالو تلوا إزياني مسح إزياني كتعرق زخيلة تجري عرفت خاله من ورس لزلوا مبر بني حدا والكسبات مسيحة نتعرق ده نشماعل زبالة نقدر كم يقدر كهتعرق هاي خوننيو عرفت خاله من ور اللي تجري كم من ور درجة خاء تن من ور زلون عدات مسيان قدين آخري أي خلاء بزي مسرت كون الله تعرق مبر سويلك عركي أمنتاي كوينا أمنتاي درجة لنا نحن نموت لنا سندرس يبيع معلتا يوتنا له يفنا على له برايا حزبي كي يقدس وا أبراياكو زيوم ناي منور سلام أيام أطمئوهم كيتبوكم كيتوهم كتوهيلهم يدفنا كويس الله قالوا خي يغبر ود خي يغبر قالوا خي تما ود خي تما فتحات كيتفتح توهيلهم تزاز توهيلهم رايا تحطوا تقولهم كده تخطيكم كميديا أو يكون تراجع تقولهم يدفن يزلم بر مع زي حليلنا أنا إثيوبيا سنورس كعرك زحتت بينا من قدي زبلي بقى أيردا كان إثيوبيا نجر أيردا كاني صار حزيت نا إثيوبيا سنورس كافتي زحازو نايسب كتصبتات كصار حزي أيوصل أو يزلو يسرتنا له لذيذ عرك زبحان سؤال كا نقول صوتي كلا بحمد صوت بحمد بس كم تات نجر نا إثيوبيا نجر نو هم خوني يقولين لي زعما هو قدم لك تجري أقسم أيوة على منبر السلام اللوا بأملك أيهم تزلوا تناي عرقي درر ونداول كاتساني خامو بفلايون مستناي منبر السلام استتاح حزة نا بوليتيكا أتيو زول سواتون النيو إذا خامي أخذ قلت أسكي